हेलो माय डियर्स पुणी अवचेतन द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी बही पुणी आज आसिली आउ गोटे पेज पढ़ापी जहाँ भी हो टिके पढ़ले बहीटा पढ़ले मोर भी नॉलेज बढ़ुची मु तो पढ़ी आउ बही पढ़ले कंसंट्रेशन रोचे थॉटलेस आम रहा आमर ज्ञान बढ़ आपण मैंने जी भी आप शुणुंट तो मत सहीटा भी बहुत बढ़िया लगुच आपण मैंने जो मैंने भी शुणुंट मुझे बहुत धन्यवाद करी कंग्रेचुलेशन्स करी फास्ट आपन को कंग्रेचुलेशन्स करी जे आपण मैंने बही पढ़ाटा शुणुंट कहीं ना बहुत चमत्कारी कथा ए लिखाई जदि आपण मन देकी शुणिले आपण जीवन में लागू कले ताले चमत्कार 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 ही हम कारण ये बही मिलियंस ऑफ बही बिक्री मिलियंस आज पढ़ा कार्यकारी आधार आवश्यकता पेज 20 पेज कार्यकारी आधार आवश्यकता जदि आपण कौनसी क्षेत्र में आग को बढ़ापी चाहूँगी यही प्रथम सोपानटी बहुत जरूरी आपण एक कार्यकारी आधार खोजी बाहर करने दरकार जार प्रयोग विश्वव्यापी सबुठारे समान आपण अवचेतन मन को दक्षतार सह कार्यकारी करने पूर्वर तार नियम गुड़ी को जानिबा उचित तापरे आपण को निश्चिंत भावरे केउ परिणाम दरकार ताहा चिंता करी एहार प्रयोग करिवे बहुत वर्ष धरी मु जणे रसायनविद भावरे काम करिछि प्रशिक्षण समय मु प्रथम शिखिथिबा काम गुड़िक मध्यरु गोटिए हैला जदि आपण उद्यान बा हाइड्रोजेन रो दुईटी परमाणु एवं अम्लजान बा ऑक्सीजन रो गोटिए परमाणु मिसाइबे एहार परिणाम हेबो जल ओहो जलर सी कहउचंती हाइड्रोजेन दुईटी परमाणु एवं अम्लजान बा ऑक्सीजन रो गोटिए परमाणु मिसाइबे एहार परिणाम हेबो जल बेले बेले किंबा अधिकांश समय रे नुहे सबु बेले जदि आपण ऑक्सीजन रो गोटिए परमाणु एवं कार्बन रो गोटिए परमाणु मिसाइबे एहार परिणाम रे कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषाक्त गैस बाहरिबो किंतु जदि आपण ऑक्सीजन रो आउ गोटिए परमाणु मिसाइबे आपण कार्बन डाइऑक्साइड पाइबे जो गैस पशु पक्षी मानंक पई क्षतिकारक नुहे एवं वृक्षलतांक पई गुरुत्वपूर्ण यही तथ्य सर्वव्यापी समान एवं अपरिवर्तनीय सेगुड़ी को आमे कहू नियम रसायन विज्ञान पदार्थ विज्ञान एवं गणितर नियम अवचेतन मनर नियम ठारू भिन्न नुहे जदि आपण रसायन किंबा पदार्थ विज्ञानर शक्ति को व्यवहार करने पाई चाहूँगी आपण सही क्षेत्र गुड़िकर नियम को जानिबा उचित सेहीपरि अवचेतन मन को कार्य लगाइबा पाई मध्य एहार नियम को जानिबा दरकार साधारणतः व्यवहृत हेउथिबा नियम कथा विचार करंतु पानी तार स्तर निजे खोजी थाए यह एक साधारण नियम सबु स्थान रे सबु समय रे पानी एवं पानी भली स्वभाव थिबा सबु तरल पदार्थ गुड़िक पाई यह लागू होई थाए प्राचीन इजिप्टवासी यही नियम जानिथिले पिरामिड गुड़ी को समान स्तर रे निर्माण करिबा पाई सेमाने यह व्यवहार करुथिले वर्तमान समय रे जल सेचन व्यवस्था ठारू आरंभ करी जल विद्युत शक्ति उत्पादन केन्द्रर योजना करिबा समय रे एहाको व्यवहार करा जाउछि आहुरी गोटिए नियम विषय रे चिंता करंतु उत्पत्त करागले वस्तु संप्रसारित होइथाए एहा सबुठारे एवं सबु परिस्थिति रे सत्य जदि आपण इस्पातर एक खंड को गरम करिवे एहा प्रसारित हेबो एही काम आपण चीन इंग्लैंड भारत किंबा महाकाशर कौनसी केन्द्र रे करंतु सबुठारे परिणाम समान हेबो उत्तप्त करागले वस्तु संप्रसारित होइथाए एहा एक सार्वजनीन सत्य एहा मध्य एक सार्वजनीन सत्य जे आपणक अवचेतन मनरे जो छाप सृष्टि होइथाए ताहा परिस्थिति अनुभव एवं घटना आकार रे अंतरिक्ष पटल रे
ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ହେଉଛି ଏକ ନିୟମ। ଏବଂ ନିୟମ କହିଲେ ମୋର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କାମ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ହେଉଛି ଏହା ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷମତାରୁ ନିମ୍ନ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବତି ଜଳାଇଲେ କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଷ୍ଟୋଭରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଆପଣ ନିୟମକୁ ବଦଳାଇ ନଥାନ୍ତି, ବରଂ ନିୟମର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସହ ସହଯୋଗ କରି ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ ସବୁ କରିପାରିବେ, ଯାହା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ନାନା ଉପାୟରେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନର ନିୟମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ନିୟମ। ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ, ଏହା କାହିଁକି କାମ କରେ ଏବଂ କିପରି କାମ କରେ, ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ବାଇବେଲରେ ସରଳ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ମନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନର ନିୟମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ନିୟମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯେଉଁଭଳି ଉପାୟରେ କାମ କରୁଛି ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ମନର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା, କେବଳ ତାହା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି, ଘଟଣା ଏବଂ କାମ ଅବଚେତନ ମନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପରିଣାମ ଆଣିଥାଏ। କୃତ୍ରିମ ବିଶ୍ୱାସ, ମତାମତ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭୟ ଯାହା ଆମ ମାନବ ଜାତିକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଛି, ତାହା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ସତ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କେବେ ବି ବଦଳେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଗକୁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବହି ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଅବଚେତନ ମନର ନିୟମକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। କ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସାର୍ବଜନୀନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନର ଉତ୍ତର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ସୁସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ମନରେ ଦୁଇଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେହି ଦୁଇଟି ବିଭାଜନ ରେଖା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମନର ଏହି ଦୁଇଟି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଓ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ମନର ଏହି ଦୁଇଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ମନ, ଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମନ, ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ମନ, ଉପରିସ୍ଥ ଏବଂ ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ମନ, ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ମନ ଏବଂ ଏଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ନାମ ରହିଛି। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ନିହିତାର୍ଥ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ମୌଳିକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିଭାଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ମନର ଉଭୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୂରା ବହିରେ ମୁଁ ଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମନ ଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ସହଜରେ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମନର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସ୍ୱଭାବକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମନ।
मनर दुईटी काम जानिबा पाई आरंभ करिवार उत्कृष्ट उपाय होउछि एहाको एक बगीचा बोली भाबी नियंतु। आपण हेउछंती माली दिन सारा निजर अवचेतन मनरे चिंताधारा मंजी बुणुछंती। अनेक समय रे आपण एहा करूछंती बोली सचेतन नथांती कारण एहा आपणकर अभ्यासगत चिंताधारा उपरे आधारित। आपण निज अवचेतन मनरे जेपरी बुणिबे निज शरीर एवं परिवेश रे सेहीपरि अमल करिबे। आपणक अवचेतन मनरु उर्वर माटीर एक सज्जा भावरे कल्पना करंतु जहा भल हेउ कि खराब सबु प्रकार मंजी गजा होई बढ़िबारे साहाय्य करिवो। जदि आपण गोलाप गछ लगेइबे मल्ली फूल तोली पारिबे कि? अच्छा आज एतिकी थाउ। एथुरु आमे कौन बुझिले पिला माने बही पढ़िकी आज बही पढ़िकी आमे कौन बुझिले जे आमे जो चेतन मस्तिष्क रे जहाँ सबु बेले चिंता करूथाउ से मंजी आमे बुणु आम अवचेतन मनरे माने आमे चेतन अवस्था बा आमे एबे जो मु आपन सहित रेकॉर्डिंग करूची सेटा चेतन मस्तिष्क। तापरे आमे कौन करू रेकॉर्डिंग सरी गला परे मु बसिकी भाबिबी केमती एटा मोर पिला माने मोर बहुत पसंद करूचंती बहुत देखुचंती पसंद करूचंती जोसेफ मर्फी को बुक सुनिया को पसंद करूचंती ताहले मु सेई मंजीटा मो अवचेतन मस्तिष्क रे बुणिली ताहले कौन हबो ना सतरे मो पिला माने मोर ए बही पढ़ा को भल पाइबे आ भल पाउचंती आ बहुत पसंद करूचंती। एग्जैक्ट सेटा हला आमे चेतन मस्तिष्क रे जहाँ प्रैक्टिस करिबा सेटा ही आमर गच्छ हेकी बा मंजी हेकी बुणा हबो आम अवचेतन मस्तिष्क रे। आज एतिकी रहिला 24 पेज जाके पढ़ी आ जदि मते बही पढ़ा आपण मानक भल लागुची मते कहिबे कमेंट करिके कहिबे जे गुरुमा हमको बही पढ़िबा भल लागुची आपण बही पढ़िके हमको गोटे गोटे पकांतु आमे सुनिबा तापरे मु पकेइबी मते कमेंट रे निश्चय जानिबे मो सबु मो माँ मानकु मो बाबा मानकु मु कहिबी मते कमेंट रे समस्त जानिबे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू।